तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं नया मैच। फैक्ट्री मैप में डेथ मैच है। 30 लोगों को मारना है। पहाड़ियों के बीच। ठंडी पहाड़ियों में गर्मी। इसमें साउंड कितना अच्छा है, देखिए साउंड। बंदूक ही चेंज कर लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। इसके पास कौन सी बंदूक थी? सेम बंदूक है। सर पे मार दिए भाई को तुम्हारे। कोई बात नहीं, बदला लेंगे बदला। संजय दत्त जैसा क्यों लग रहा है भाई ये? ये गया 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 गया। कितने बचे? 6। हेडशॉट टू हेडशॉट लगा, 3 हेडशॉट। इसको भी मारना होगा। ये विक्ट्री। देखते हैं किल कितना हुआ। साउंड कितना प्यारा। बंदूक बहुत से, नई बंदूक, नई गन।